Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny John Nagbay. Sir Manny, good morning. Yes, sir. Yan. Good morning, sa dog. Sa imo mga sukintig paminaw, mao ko na ang latest weather update para karong adlaw. Ang northeast monsoon ang mao ko rin naapekto sa may extreme northern Luzon. Samtang ang easterlies ang may nakapekto din sa Visayas, sa Mindanao, o gibalimbayan sa atong nasod. Gawas aning easterlies o northeast monsoon, wala kita nasigbatan nga low pressure area ay diri sa sulod o gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. O para sa atong forecast weather condition para karong adlaw, para din sa Metro Cebu lagip na sa tibok Central Visayas kay max natita o generally fair weather condition maglabi ang init karong adlaw gawas na lang kung mga isolated na mga ulan o mga patak-patak na pagulan o mga panugdog kinat o kumikan kini sa easterlies. O para sa kemtang sa tuang hangin o karagatan, ang tibok Visayas in terms sa hangin kay max natin og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagkahikan sa amyan silangan ngadto na si Amenan dinabalod sa tuang karagatan malinawon nga doon na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat muna sa karong alas 6:08 sa buntag ug motaog kini unya pang alas 12:15 sa udto. Temperatura karong adlaw mag-range sa 26 to 31 degrees Celsius. Atong haring adlaw mo silang karong alas 5:57 sa buntag ug mosab kini unya alas 5:55 sa hapon. Ug wala ka natong latest weather update, ikan diri sa Butang sa Pag-asa kini si Manager Nagbay maayong buntag. Salamat, Sir Manny. May buntag sa Pag-asa Mactan. Okay, sir. Good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw ga Miyerkules. Pizza 4 bulan sa Marso tuig 2026. Pinagi ni Sir Manny John Nagbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Balik-balikan sa atin. Salamat ni Sir Manny John Nagbay ug mayong buntag kanatong tanan. Tawag o paminaw sa'yo sa kabuntagon.